والعاقبات للمتقين والجنة للموحدين سردار ذات الصلوات والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سخر ذات الصلوات والصلاة والسلام على سيدنا ووليه وابنعمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين أمير ذات الصلوات جناب بشم تمار وفا دا کردگار دشمن علی دے دربار دے کھڑ کے اپنے سردار بادشاہ امام متقیان دی شان دے قرآن دی تفسیر کھڑا بیان کردا ہے دیکھ کیا دے تو کون ہے میں کو علی بادشاہ دے نام دی تلاوت پاک تو روکن والا تو رو کہدا رہے ون میں تلاوت کردا رہے ویسا دیکھ کیا دے میں تک سوری تلٹکا دے سا دیکھ کیا دے سوری تے چڑھ کے بھی علی علی کرے سا دیکھا دے سنی دے چڑھ کے اگر علی علی کرے سے میں تیری زبان کٹ لے سا دیکھا دے زبان کٹ سکتا ہے لیکن میری زبان تو علی بادشاہ دی نام دی تلاوت بند نہیں کر سکتا مسم تمار دیکھا دے جو کچھ کرے میں مسم دے ہک خون دے قطرے چو علی بادشاہ دے نام دی تلاوت نکل سی دیکھا دے مسم اگر علی علی برقرار کرنا ہے تو میری اجازت نال جدوں میں اجازت دے وہاں اس ویلے علی علی کر مسم تمار نے دشمن دے دربار کھڑ کے دشمن دے آکی چاک ملا کے سرکار علی بادشاہ دے شان مقدس دا قصیدہ عربی چ پڑھے میں تو سامنے اپنی زبان پیش کردا تیرے کولوں پکنا پچھا کیوں میں پکنا پچھا 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 تو تے اپنے پیرانوں نے جاندا بسم اللہ تیرے کولوں پکنا پچھا کیوں میں پکنا پچھا تیرے کولوں پکنا پچھا کیوں میں پکنا پچھا تو تے اپنے پیرانوں نے جاندا بیلیا تو تے اپنے پیرانوں نے جاندا تینوں پتا اتنا بھی نہیں پتا اتنا بھی نہیں تینوں پتا اتنا بھی نہیں پتا اتنا بھی نہیں میرا پیر کیڑے خاندان دا بسم اللہ تینوں پتا اتنا بھی نہیں پتا اتنا بھی نہیں تینوں پتا اتنا بھی نہیں پتا اتنا بھی نہیں
علی دا نام اسم اعظم، علی دا نام چاوڑ دے نال علماء بیان کردن حلالیاں دا ہاں ٹھار ویندے، چہرہ گواہی رہندے، وانگو گلے گلاب دے کھل ویندے اور ہاں ٹھار ویندے۔ میں سامنے چاہنا اساں ہاں سریکی سریندے ہیں، پنجابی دل سریندے، دل کلیجہ ٹھنڈا ہو ویندے۔ علی بادشاہ دا نام چاوڑ دے نال تے سورن دے نال، لیکن یہ علی دی محبت ہر بندے دے واسطے روگ نہیں، قسمت والے ماواں دی محنت دا نتیجہ ہے۔ قسمت والے پترہ کو جیڑیاں عزت والیاں بیبیاں ناد علی پڑھ کے دودھ پلاون، ان دا نتیجہ علی 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 دی صدا ہوں دی ہے۔ میرے بادشاہ دی ذات بواز بلند صلوات پڑھو۔ او نا 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 علی دانا بسم اللہ کیوں وہاں ٹھر رہے؟ علی کون ہے؟ کتنی شرف دا مالک ہے؟ اللہ نے علی کو علی بنائے، نہ میں بنائے نہ تائیں بنائے۔ علی کون ہے؟ ہاں بھائی توحید دراد علی حق دی آباد علی۔ بسم اللہ بسم اللہ، علی کتنی عزت دا شرف دا مالک ہے۔ ہاں بھائی توحید دراد علی حق دی آباد علی۔ توحید دراد علی حق دی آباد علی۔ ہر موسم والے در اصل نماز علی۔ بسم اللہ ہر مست موالے در اصل نماز علی۔ اے دچیا کل نبیاں کدیا بند بجدنے۔ اے دچیا کل نبیاں کدیا بند بجدنے۔ نپلے علی جذبان علی دانا علی کتنی مقدرہ والا ہے، کتنا بختہ والا ہے، مقدر والا انسان ہے، جس نے کائنات جو چن چن کے عباس دے باوے کو امام بڑھائے، ایویں امام نہیں بڑھایا، ایویں ورد علی بادشاہ نہیں کریں دے۔ اللہ نے علی بادشاہ کو بڑی بلندی عطا کی ہے، کتنے شرف کتنے بختہ والا میرا سردار علی ہے۔ ہاں بھائی یلدان نادا قرآن نادا یلدان۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کتنی شرف دا مالک ہے میرا بادشاہ علی۔ اللہ نے علی بادشاہ کو کتنی بلندیاں تے فیض فرمایا۔ ہاں بھائی یلدان نادا قرآن نادا یلدان نادا قرآن نادا۔ سب تو پہلا ذاکر رحمان نادا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔
تو مصیبت ہی بڑی تھی۔ آباد کس طرح یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ روز عاشور سرکار علی اصغر دی پاک اماں نے میرے لجپال امام سخی حسین کو دھپتا ستا ہے رٹھائے، وعدہ کر کے آدھی اکبر دا بابا میں تسا لجپالا کو سردارہ کو دھوپتا ستا ہے رٹھی وینیاں، میں تورے دردی باہنی کنیز وعدہ کرینیاں جیتی جیسا نہ چھانتے باسا نہ ٹھنڈا پانی پیسا۔ دوجہ وعدہ علی دی راسا، وعدے پورے کیتن نہ چھانتے باوے ہا نہ ٹھنڈا پانی پیوے ہا، رات دن وین کرے ہا۔ تاریخ اچ مل جائے تیسری منزل تے جناب سجاد نے ادرات تو بعد نماز شب دی تیاری کی دیئے، کیا دے دن میری ماں ادرات دے ویلے بھی اٹھی کے میرے باب حسین دا نام چاہ کے وین بیٹھی کریں دیئے۔ پھوپی اماں دے قریب آکے باکر دا لجپال بابا فرمیندے نے پھوپی اماں میں صابران دے سلطان بادشاہ دا پتر ہاں، میں خود صابر ہاں، لیکن میں برداشت نہیں کر سکتا میری ماں نہ رات کو آرام کر دن نہ نہیں کو، منت لاؤ میری سفارش کرو کہیں ملے آرام کر گدا کرن۔ علی دی دھی روندی آئیے علی دی نوہوں دے کول اون جاتے ہیں جتھا میری سین زمین دوتے انگشت شہادت دنال سخی حسین دا طیب و طاہر نام تحریر کر کے بو سے دے کے آدھی اکبر دا بابا تیرے کیڑے کیڑے دکھاں کو یاد کر کے رہاں، میں کیڑے کیڑے وین کراں تیرے کیڑے کیڑے معصوم دے دکھاں کو رہاں۔ میرے بزرگاں سرکار علی اصغر دی پاکمہ دے قریب آکے علی دی دھی فرمے دیے بھر جائی سجاد میں کو گھن سفارش برا کے میرے کو پوچھتا سائی این ویلے میں تیرے قلوب کیوں آئی ہاں۔ علی دی نوں دیکھ کے عرق دی میری مرشد زادی حکم فرماؤ میں تیرے دردی باہنی ہاں۔ میری شان فرمے دیے اصغر دی ماں اگر میرے حکم دی تعمیل کریں تو میں حکم سننی ہاں۔ میری شان دیکھ کے عرق کہن دیے بطول دی بچڑی میں تیرے حکم دی تعمیل ضرور کرے سا۔ علی دی دھی نے دکھی بھر جائی دے سر تے بوسا دیتا ہے رو کے جرا بین کیتا ہے دکھے آدھے نایت ٹالوین بھر جائی لا تعدادے بی بی آدھی یہ نے دکھے وائے نکیت کرے تجبے کے کرے سال ختم عبداللہ دے شرجی میں پتا سجا آدھے میری یاد منا دیکھ میں کی میں اجڑ گیا ات تھیا برباد بی بی آدھے تھین سال ختم عبداللہ دے شرجی میں پتا سجا آدھے جتنا دیر علی دی جا فرمان جاری رہ گئی ہے اصغر دی پاک ماں روندے رہن سائن دا فرمان سوندے رہن جڑے ویلے فرمان مکمل ہوئے علی دی دکھی نو سائن دے قدمات اطلاع کے لیکن ارکن دیئے مہربانی فرماؤ میں درخواست دیونا چاہنی ہاں میرا سوال سنو میری سنڈے کے فرمے دیئے بھجائی منت لا تمہیں کو عباس واسطے پرچا میں تک حسین واسطے پرچا ہوا تمہیں کو اکبر واسطے پرچا میں تک اصغر واسطے پرچا ہوا تمہیں کروہ میں تک کروہ علی دنوں نے علی دی دھی دے قدمات اطلاع کے حق بل کے عرق طبیبی دے پہ آئے اے شکیہ اپنے ساتھ فرمائے آئے پاک بدولت جائے بی بی آدھے توڑے پہ کے لکھ آباد ہونے نہیں بھرنے
वदी हम ताग लगाए बीबी आज वन पे के आकसी हर कोई